bata kay gandang pagmasdan, sinusunod na lagi. Ha? Natanggal? Di! Nakadikit yan eh. Natanggal ba? Di naman ah. Magti-trip kayo ah. Anong trip yan? Titripan niyo yung mot-mot ko ah. Lakas yung trip ah. Titripan yung mot-mot ko ah. Oh, pit malo. Oh, bomba. Oh, bomba. Boom. Oh, yun o. Mga dagundong ah. Mga dagundong ah.